الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Allah wahdahu la syarika lahu muqaddasa mutakara ma'azzamati Darussalam Imam al-Anbiya Habib Kibriya Janab Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bi zati giramihi. जिस तरह के पिछले खुतबा के अंदर सीध यूसुफ के हवाले के नाल तुम्हारे सामने कुरान हदीस में रखे हैं और आज इंशाअल्लाह अज़ीज सूरत यूसुफ का आखिरी पहलू तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ना गुनाहगार नो हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे समेत सानू सबना नो सुन सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। जब भाई जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूसरी दफा गंदा लेने वास्ते आते ने और हजरत यूसुफ की वसीयत के मुताबिक अपने छोटे भाई यानी कि जनाब बिन्यामीन को नाल लेके आते हैं। एक बात हमारे सामने रखे है और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान ऐलान फरमाता है फरमाया वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. अपने भाई जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम देखो आजम देने आवा इलैहि अखाहु जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने कोल बैठा लिया, अपने मां
جائے ویر نو اپنے کول بلا لیندے نے تے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کہندے نے قال انی انا ابوکا او بنیامین جس یوسف نو تو یاد کردا ہے انی انا ابوکا جس یوسف کو بارے تو بول رہا ہے انی انا ابوکا ویکنا تیرا بھرا یوسف میں ولا تبتئس بما كانوا يعملون سونے پریشان ہوندیاں ضرورت کوئی نہیں دیا اللہ نے تینوں تے مینوں ملا دیتا ہن تینوں پریشان ہوندی ضرورت کوئی نہیں دی میں تینوں اپنے کول رکھن دیاں کوئی تدبیراں کرنا وا اپنے کول رکھن دا کوئی انتظام کرنا وا تے جدوں قافلہ تیار ہو رہا ہے انہاں دا سامان تیار کیتا جا رہا اللہ دا قرآن اعلان کردا فرمایا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے کرندیاں نوں حکم دے دتا جڑا کنان دے علاقے دے وچوں قافلہ آیا جدوں انہاں دا سامان تیار کیتا جائے نا جعل السقاية في رحل أخيه تے انہاں دے وچوں جڑا چھوٹا انہاں دا بھرا ہے جن دا نام بنیامین ہے اندے سامان دے اندر جڑا میرا توفہ ہے جڑا میرا پیمانہ ہے نو رکھ دیتا جائے نا ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون جدر قابلے والے جناب جی مصر دے وچوں نکل رہے ہیں اللہ کا قرآن اعلان کردا ہے جدوں انہاں اپنا سامان لے تے مصر دی حدود دے وچوں باہر جان لگے نے عزیز مصر تو جدوں جدا ہو جاندے نے تے اچانک ایک پچھوں فوجی آ کے آواز لگاندا یا تو ہر ہیرو قافلے والے رک جاؤ نا کی مسئلہ بن گیا کی وجہ بن گئی ہے سانو روک رہے ہو آواز لگان والا آواز لگا کے کہتا انکم لسارقون دیکھو عزیز مصر نے تواڈیاں کس انداز دے اندر مہمان نوازیاں کیتیاں نے عزیز مصر تواڈا کنا خیال کردے نے تسی پہلی دفعہ آئے سونا تواڈا مال بھی تانوں واپس کر دتا سی نال انہاں تانوں گندم بھی عطا کیتی سی ہن تسی دوسری دفعہ آئے تے دیکھو عزیز مصر نے کس انداز دے اندر تواڈا خیال کیتا ہے اس انداز دے اندر عزیز مصر نے تواڈیاں مہمان نوازیاں کیتیاں نے لیکن بجائے اس دے کہ تسی اوندا خیال کردے بجائے اس دے کہ اوندے نال نیکی دے نال پیش آ جاندا تسی اوندے الٹ کام کیتا انکم لسارقون او قافلے والے عزیز مصر دا ٹوپا چوری ہو گیا عزیز مصر دا پیالہ چوری ہو گیا اسی تواڈی تلاشی کراں گے سانو تلاشی لین دیو نا تے قافلے والے بول کے کی کہندے نے قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل ضعيف وأنا به قافلے دا جڑا سردار ہے جناب یوسف دے بھراواں دے وچوں جڑا بڑا بھائی یہودا بول کے کہندا ہے او بادشاہ دے کریندیا او سپاہیا سانو دسیا جائے نا کیڑی چیز تہاڈی چوری ہو گئی ہے تے کریندا بول کے کہندا ہے جڑا بادشاہ دا پیالہ سی بادشاہ دا جڑا ٹوپا ہے او چوری ہو گیا ہے تے جڑا بندہ پیالہ مینوں دے گا یا جڑا بندہ تلاش کر کے لے آوے گا میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا میں اونوں ایک گھٹ گھوڑ گندم دا عطا کر دیواں گا وانا بھی زعیم
کہ میں اس چیز کی ضمانت لینا وا، میں اندا ضامن بن جانا وا۔ تے قافلے والے بول کے بھی کہندے نے قالو تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ بڑا برا بول کے کہندا ہے اللہ دی پناہ اسی تے نبی زادیاں اسی تے پیغمبر زادیاں علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اسی تے اس واسطے نہیں آئے کہ زمین تے فساد کریے، اسی تے اس واسطے نہیں آئے کہ زمین تے فتنے برپا کریے، وما كنا سارقین، کہ اسی کوئی چوریاں کرن والے نہیں دے، بلکہ اسی تے اسحاق نبی دی لڑی دے وچوں، اسی تے یعقوب نبی دے فرزنداں، ساڈے باپ نے چوراں والیاں ساڈیاں تربیتاں نہیں دیاں کیتیاں، تے اے جناب دی جڑا کافلے دے پیچھے آیا کریندا بول کے کہندا ہے تسی چور دی جے اسی تہاڈی تلاشی لینی ہے، ٹھیک ہے جی تسی تلاشیاں لے لو نا۔ تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے کہ پہلے یہ دسیا جائے نا تواڈے علاقے دے اندر جس بندے دے کولوں مال برآمد ہو جاوے ان دی کی سزا ہویا کردی ہے۔ حالانکہ میرے یوسف نو پتا تے ہے سی نا، جب جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھرا بنیامین دے نال ملتے ہیں کہ جناب یوسف سوچتے ہیں کہ انہوں کس انداز دے اندر اپنے کول رکھیا جاوے، تو بچپن والیاں یاداں آ جاندیاں نے۔ جب جناب یوسف دی پھپھو بھیکا نے جناب یوسف جناب یعقوب علیہ السلام دے کول لے کے گئیاں نے، تے انہاں اپنا جڑا کمر بند سی جناب یوسف نو دے دتا سی تاکہ یوسف جڑا میرے کول رہ جائے نا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے ترکیب سوچی نا، اور میرے یوسف نو پتا تے ہے وی کنان دے اندر کی سزا ہوا کرتی ہے، کنان دے اندر کی بدلہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام پھر بھی انہاں کو پوچھتے ہیں قالوا فما جزاؤ ان کنتم قاصدین، او کافلے والے ہو اگر تسی کہندے جے کہ تسی سچے جے، اگر تسی کہندے جے کہ تسی چوری نہیں کیتی تے پھر مینوں دسیا جائے نا تواڈے علاقے دے اندر چور دی سزا کی ہویا کردی ہے، تواڈے ابا جناب یعقوب نبی چوروں کی سزا دتا کردے نے۔ قال جزاء من وجد فی الرحل فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین۔ کہتے ہیں عزیز مصر جی ساڈے علاقے دے وچوں تے جندے کول مال برآمد ہویا کردا ہے اونوں رکھ لیا جاندا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اگر تواڈے وچوں کسے کول میرا ٹوپا نکل آیا، اگر تواڈے وچوں کسے کول میرا مال برآمد ہو گیا تے پھر تواڈے قانون دے مطابق میں انہوں رکھ سکنا وا۔ جی جی تسی رکھ سکدے جے۔ تے اللہ دا قرآن کی اعلان کردا ہے فَقَدَ أَبِيَقِهِمْ قبل ديار أخيه ثم استخرجها من ديار أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے جناب یوسف نے اپنے سپاہیاں حکم دیتا انہاں دی گھوڑیاں دی تلاشیاں لیاں جاننا، اس قافلے والے دے سامان نو چیک کیتا جائے نا۔ بابا دا آبی اویاتیم تے نال اس چیز دی وصیت کر دتی نا، پہلے اپنے قیدیاں نو سمجھا دیتا نا کہ چھوٹے بچے تو پہلے باقی سارے دی تلاشی لینی ہے، جدوں سارے دی تلاشی لے لئی کسے دے کولوں مال برآمد نہ ہویا تو اللہ دا قرآن اعلان کردا
ثم استخرجها من رياء أخيه کہ جدو بنیامین دے پورے دی تلاشی لئی گئی جدو جناب بنیامین دیا تلاشیاں لئیاں گئیاں تو عزیز مصر دا ٹوپا عزیز مصر دا جڑا پیالہ جناب بنیامین دے پورے دے وچوں نکل گندا اللہ اکبر اللہ اللہ تے اللہ دا قرآن اعلان کردا فرمایا سیدھے جناب یوسف دے ذہن دے اندر تربیت عطا کیتی سی نہ تدبیر دتی سی تاکہ اپنے بھرا بنیامین نو اپنے کول رکھ سکنا حقیقت دے اندر بنیامین چوری کرنے والا نہیں تھا جدوں مال برآمد ہو گیا عزیز مصر دی طرف اعلان ہو گیا قافلے والے تسی چلے جاؤ کہ تہاڈا بھرا بنیامین تہاڈے نال نہیں جا سکدا تسی میری محبت دا اے نتیجہ دیتا ہے میری مہمان نوازی دا اے نتیجہ دیتا ہے کہ میں عزیز مصر دی چوری کر کے جا رہا جے جو مرضی ہو جائے میں نو چھڈن والا نہیں ہاں تے ویکھنا جناب یوسف دے بھراواں نے تے کو اور سات مار دینے دیکھ اللہ نے میرے یوسف کو کتنا صبر عطا کیتا اللہ نے میرے یوسف کو کتنا حوصلہ عطا کیتا اللہ کا قرآن اعلان کردا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون سارے برابر بھی کہتے نے قالوا ان یسرق عزیز مصر جی اگر اجازت ہوگی کسی ایک گل کہنا چاہتے ہیں ہاں کہ تسی گل کرنا چاہتے رہے یہ کہتے ہیں ان یسرق جی اگر انہیں چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل یہ برات ساڈا ضرور ہے لیکن ان دی اماں رکھی ڈورے ساڈی ماں گیا ہوڑے اندا ایک ماں چایا ویر سی جندا نام یوسف سے یسرق فقد سرق اخ له من قبل اگر اج نے چوری کی ہے تے دا بھرا یوسف بھی چوریاں کریا کردا سی دیکھنا اللہ نے میرے یوسف کو کتنا حوصلہ عطا کیا فاسر یوسف فی نفسه جناب یوسف نے بھراواں نوں برا نہیں بولیا اے نہیں دکیا او ظالموں بے ایمانوں خوہ وچ سٹ کے بھی نہیں دے رچے جے انہاں نے جناب قافلے والیاں نوں بیچ کے بھی تہاڈا من نہیں دا بھریا تے اج تسی میرے تے چوریاں دے بھی تہمتاں لگانیاں شروع کر دتیاں نے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا میں اپنے یوسف میں نہ حوصلہ عطا کر چھڈیا سی اپنے یوسف میں نہ صبر عطا کر چھڈیا سی انہاں کوڑا تے کسیلا جملہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم دے اندر چھپا لیا انہاں کوئی بھی گل نہیں دے کے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے او قافلے والے ٹھیک ہے جو تسی کہندے جے اگر ہندی ہوئے گا لیکن اندے کو میرا مال برآمد ہو گیا تسی چلے جاؤ اے نہیں دا جا سکدا ہن سارے بھرا اکٹھے ہو کے کھڑے نے تے کھڑے ہو کے آپس دے اندر مشورہ کرتے ہیں کہتے ہیں تانوں پتہ نہیں دا باپ نو کی وعدہ دے کے آئے سان اپنے بابا نال یعقوب علیہ السلام دے نال کی وعدے کر کے آئے سان کہ انہاں دے بیٹے یوسف نو واپس لے کے آواں گے انہاں دے بیٹے بنیامین نو واپس لے کے آواں گے جے اگر واپس نہ لے کے گئے تے بابا تے زندے زندے مر جان گے نا او تے زندے جی مر جان گے پہلے یوسف دے غم نو نہیں دا بلا سکے نے جدوں بنیامین دیاں خبراں دتیاں جاندیاں کہ انہاں دی کی حالت ہوے گی سارے بھرا اکٹھے کہ پھر عزیز مصر دے دربار دے اندر آ جاندے نے دعا کے کہندے کینے قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا وخذ عهدنا مكانه انا نراك من المحسنین سارے عزیز مصر
दे दरबार दे अंदर आके बैठे ने ते कहंदे ने असीस मिस्र जी एक साडी गल सुन लो साडी इल्तिजा तुहाडे सामने जिवें हो सकदा है इस बच्चे नूं छड्ड दित्ता जाए साडे इस भरा नूं छड्ड दित्ता जाए इन्ना लहू अबन शेखन कबीरन पिछे दा बुढ़ा पाके पहले यूसुफ की जुदाई दे अंदर रो रहा अगर बिन्यामीन को जुदाई का पता चल गया तो जिंदे जी मर जाएगा ते साडे विचों किसी एक वें दी जगह ते रख लिया जाए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने ओ काफले वाले किनान दे विचों आने वाले हो मैं किसी दी जुल्म नहीं करने वाला जनाब यूसुफ फरमाते ने काल माअज़ल्लाह अन्ना खुदा इल्ला मवजदना मताना इंदहु इन्ना इज़ल ज़ालिमून तुहानू पता नहीं गा मैं ते बड़ा इंसाफ पसंद बंदा हां मैं किसी ते ज्यादती ते जुल्म नहीं करने वाला अगर मैं इंदी जगह पे किसी होर नू रख लिया ते सरासर जुल्म है मैं ते ओनू ही पकड़ांगा जिंदे कोल मेरा माल बरामद होया लिहाजा तुसी चले जाओ अपने कईदियां नू कंदे दिता इन्हां किनानी भाइयां मेरे माल दे विचों बाहर कढ दिता जावे ना हुण भाई तब पैने ते इन्हां दे विचों जेड़ा एक भाई रुक जाता है इन्हां दा भरा रुक जाता है कहता तुसी चले जाओ जाके बाबे नू खबरां दित्तियां जाना मैं अब्बे दे सामने शर्मिंदगी वाला मुंह लेके नहीं बचा सकदा अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है फरमाया फलम्मा सयसु मिनहु खलसु नजुयन काल कबीरुहुम अलम तअलमा अन्ना बादुम कद अखज़ अलैकुम मौसुकन मिन अल्लाह व मिन क़ब्ल मा फररतुम फी यूसुफ फलन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन इन्हां दे विचों वड्डा भरा जिहड़ा है यहूदा बोल के कहता है मेरे भरावो तुसी चले जाओ तुहानू पता नहीं असी अपने बाप दे नाल वादा करके आए सां ते इस तो पहले जेड़ा सी यूसुफ दे नाल मामला कीता है अगर मैं हुण बाबा दे सामने सालत दे अंदर गया ते मेरे अंदर इन्नी ताकत नहीं कि मैं अब्बे दे सामने खड़ा हो सका ना तुसी चले जाओ ना मैं इत्थे मिस्र दी सरजमीन दे अंदर रहांगा उन्नी देर तक रहांगा जिन्नी देर तक अब्बा जान मैनू माफ नहीं कर देते या अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई फैसला नहीं सुना देते फिर आखिर भाई चल पैने किनान दे इलाके दे अंदर जदों पहुंचदे ने तो जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी देर तो इंतजार कर रहे ने अपने बच्चों नू देख रहे ने कदों कोई काफिला आएगा फिर आखिर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम तो आ जाते ने तो आके जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को जो खबरां दित्तियां जांदियां ने فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين आके अपने बाप के कोल बैठ जाते ने जनाब याकूब फरमाते ने ओ मेरे बच्चों मेरा बिन्यामीन नहीं नजर आ रहा दसो मेरे बिन्यामीन नूं कित्थे छड्ड के आए जे ते सारे भरावां ने सर थल्ले सुटे ने ते कहंदे ने कालू या अबाना इन्ना बन्ना सरका अब्बा जान जी तुहाडे बेटे ने असीसे मिस्र तो चोरी कर लई है ते अगर तुहानू साडे ते यकीन नहीं आंदा तां जेड़े बाकी साडे नाल भागड़े वाले ने इन्हां दे कोल सवाल कर लो ना इन्हां दे कोल पुछ लो ना ते उस बस्ती दे विचों पुछ लो जिस बस्ती दे अंदर असीं कयाम करके आए हां जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों सुनिया ना ओ दर्दे दिल वाले जिस्म ते होर चोट लगे
دل تے ایک اور چوٹ لگ دی ہے. پہلے یوسف کی جدائی کا غم سے پھر بنیامین نو یوسف سمجھتے آج تک جناب بنیامین نو اپنی اکھاں تے دور نہیں دا کیتا تے بیٹیاں نو کہندے نے بیٹا میں تانوں کیا سی نا میرے بنیامین نو میری اکھاں تو دور نہ کرو میں تانوں کیا سی میرے بنیامین نو واپس لے کے آنا تے جناب یعقوب علیہ السلام وہ پہلے والا جملہ کہتے ہیں والا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. جناب یعقوب فرماندے نے ایک کام کدے نہیں ہو سکتا میں اپنے بنیامین دی تربیتاں چوراں والیاں نہیں دیا گوٹیاں میرا بیٹا کدے چوری نہیں کر سکتا. بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ تسی کوئی پروپیگنڈا کر کے آئے جے تسی کوئی معاملہ کر کے آ گئے جے ہن آگے مینوں کہندے کہ میرے بیٹے نے چوری کر لی ہے ٹھیک ہے بچوں پھر میں صبر کراں گا اللہ دے کولوں مدد دا سوال کراں گا. تے جدوں جناب یعقوب نو بنیامین دی جدائی دے بارے دسیا گیا جدوں دسیا گیا کہ بنیامین نو بھی اسی سے مصر نے اپنے کول رکھ لیا تے اللہ دا قرآن اعلان کردا جدوں ایک چھوٹ ہو بچی نا اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. اپنے کمرے دے اندر چلے جاندے نے اپنے حجرے دے اندر چلے جاندے نے تے کہندے نے یا اسف علی یوسف ہائے میری بد نصیبی ہائے میری بد قسمتی وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ تے رو رو کے جناب یعقوب نے اپنی اکھاں دی سفیدی کر چھڈی ہے جڑی اکھاں دے اندر سے آئی ہے رو رو کے نامو ختم کر دیتا ہے. انہیں جناب یعقوب علیہ السلام روئے شاید چشمے حالت دے اندر کوئی بات ہی نہ رویا ہوئے کہ رو رو کے اپنی آنکھاں دا نور ہی ختم کر دیتا ہے. نال کی کہتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تاللہ تفتع تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الخالقین. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میرے بچیوں تسی تے مینوں کہندے ہو کہ تو اسی طرح اپنی زندگی نو تباہ کی جا رہے جے کیوں جناب جی اسی طرح روندے جے یوسف نو بغیارت پا گئے نے بنیامین نو سے مصر نے رکھ لے جتنی میرے کو سزا پوری نہیں ہوئی اتنی دیر نہیں آئے گا. جناب یعقوب کی کہتے نے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں تے اپنے غم اپنا رونا اپنے رب دے سامنے پیش کراں گا میں تے اس مشکل وقت دے اندر صبر کراں گا صبر بنا دکھ ٹل دے نال تے صبر دکھاں دا صبر بنا لوگوں وچ مصیبت کوئی نہیں بندا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جناب یعقوب علیہ السلام نالے
ہوئی جا رہے ہیں. نالے کہتے ہیں بچوں میں صبر کراں تو اللہ دے کولوں مدد دا سوال کراں گا کیونکہ صبر تے سانو وراثت دے اندر ملیا ہے. اللہ نے میرے جد جناب ابراہیم دے کولوں انہاں دے بیٹے اسماعیل دی قربانی لے کر انہاں صبر کر کے بتایا. میرے دو بیٹیاں دی اللہ نے قربانی لے لی ہے. میں اس مشکل وقت کے اندر صبر کراں گا جویں اللہ نے میرے دادے ابراہیم نو اسماعیل لٹا دتا سی. مینوں اللہ دی ذات تے یقین کے بھروسہ ہے کیسا دن بیان والا ہے جدو اللہ میرے اس بچیاں نو میرے کول واپس لٹا دے گا. ہن دوبارہ پھر اللہ مک جاندا ہے. جناب یعقوب اپنے بچیاں نو نال بھیج رہے ہیں نال ایک چٹھی لکھ کے دے دتی اپنی داستان غم لکھ ماری ہے. یہ چٹھی لکھتے ہیں تے نال اپنے بیٹیاں نو کہندے نے او میرے بچیو جدو عزیز مصر دے دربار دے اندر جاؤ نا تے جا کے عزیز مصر نو میری چٹھی دے دینا میرا خط دے دینا. جدو عزیز مصر میری داستان غم کرے گا انہوں میری حالت تے رحم آ جائے گا کہ میرے بڑھاپے دا سہارا بنیامین انہوں رہا کر دے گا. انہیں دو بھائی چل پہنے اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرمایا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آپ کسی سے مصر کے دربار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے کہ میں ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. عزیز مصر دی ساڈے تے ساڈے اہل و عیال تے ساڈے گھر والے تے بڑا مشکل وقت آ گیا. مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاة. عزیز مصر جی آپ تھوڑے سے پیسے لے کے آئے ہیں کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں. سانو پتہ ہے نہ بھی مال دے نال ساڈے گھر والےاں دا گزارا نہیں ہونا. عزیز مصر جی تسی بڑے نیک دل بڑے رحم دل فاعوف لنا الکیل وتصدق علینا. مصر جی سانو ساڈا سامان پورا پورا دتا جائے نا سانو گندم پوری دے دتی جائے نا تے نال ساڈے تے صدقہ کیتا جائے نا. ساڈے تے بڑے ماتھے حالات آ گئے بڑیاں تنگیاں آ گئیاں نے. او دردے دل والیا ایک گل میں تینوں دسنا چاہنا وا جنوں باپ دیاں دعاواں میریاں نے بے وقت دا بادشاہ بنیا بیٹھا ہے تو جنہ باپ نو رلایا اج آ کے جناب یوسف کو صدقے دا سوال کرتے ہیں وتصدق علینا. جدو جناب یوسف نے یہ سنیا نا کہ اے جناب یعقوب دی آل اولاد تے آجا کے عزیز مصر دے کولوں میں یوسف دے کولوں صدقے دا سوال کرتے نے تے اکھاں ڈر پیاں نے اکھاں دے وچ آنسو آ جاندے نے. اللہ کس طرح دے حالات آ گئے جنہ میرے پیسے کمائے نے آجا کے میرے کو صدقے کا سوال کیا کر دینے تو نال کہتے کینے ان اللہ یجزی المتصدقین. اللہ صدقہ کرنے والے نو بڑا پسند کریا کرتا ہے. عزیز مصر جی ساڈے تے صدقہ کر دیتا جائے نا تے جدوں گفتگو ہوئی نا جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے اپنے باپ دی چٹھی جناب یعقوب علیہ السلام دا خط رکھ دیتا ہے. کہندے نے عزیز مصر جی ساڈے باپ نے تواڈے والے خط بھیجیا ہے نا ہو سکے اس خط نو پڑھ لیا جائے نا. جناب یوسف علیہ السلام خط نو پڑھ رہے نے چٹھی پڑھ رہے نے. جدو بندہ خط لکھیا کرتا ہے پہلے اپنا تعارف کروایا کرتا ہے نا
پہلے اپنا تعارف کروانا ہے جناب یعقوب علیہ السلام دیا چٹھیاں جو پڑھیاں کاریاں نے جناب یعقوب کی فرماندے نے میں فرزند اسحاق نہ دونگا جس دی شان اچھل ابراہیم خلیل ربنا اچھت مبارک میرے پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا نام تسانو بادشاہ ملک مصر دے سانو یاد نہیں نام تسادا جناب یعقوب علیہ السلام کہنا کی چاہتے ہیں اپنی داستان غم کی سنانا چاہتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میرا یوسف میرا دل در جانی تے اکھیاں دی روشنائی وہ کھیڈن گیا نہیں واپس آیا کھیڈن گیا نہیں واپس آیا کہ مینوں خبر نہ اگے کی لکھتے نے سنیا جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا سنیا جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا میرا دل پر جانی ابا تیرا لال بگیاڑا نہیں گا کھادا بلکہ تیریاں چٹیاں تیرا بیٹا یوسف کردا سنیا جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا میرا دل پر جانی تے گردا اس دا خون دا دریا تے گردا اس دا خون دا دریا ہے میرے کو ایک نشانی جناب یعقوب علیہ السلام کی فرماتے نے عزیز مصر جی تواڈے رحم و کرم تو معلوم ہوندا ہے جویں تسی بڑے رحم دل جے بڑے لوگاں دا خیال رکھن والے جے کہ میں اس بڈھے باپ دی ضعیفی نو ویکھیا جائے نا جو کچھ اس دے پورے وچوں نکلے اے مال تو ساڈا جو کچھ اس دے پورے وچوں نکلے آئی مال تو ساڈا ایک کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین ساڈا جدو جناب یعقوب دیاں چٹھیاں پڑھیاں جناب یوسف علیہ السلام زارو کتار روئی جا رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام روئی جا رہے ہیں ارشد و واضح میرے یوسف بس کرنا رونا بند کر دینا اللہ جی پھر میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا انہاں اپنے پراواں دے سامنے راز کھولیا جائے نا اللہ جی میں انہاں نوں دس دیواں میں کرنا فرمایا ہاں میرے یوسف انہاں دے سامنے راز نوں کھول دتا جائے نا اور اللہ دا قرآن اعلان کر جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون او کنانیوں میرے گھر آ کے سرکے کا سوال کرنے والوں هل علمتم ما فعلتم بيوسف کیا کچھ پتا لیجئے پرانیاں بھی یاداں ہے جے کہ نہیں ہے جی عزیز مصر جی کی پوچھنا چاہتے تھے وہ دسو نا اپنے برا یوسف دے نال کی کر دے رہے ہو جدو سنیا کہ ایک بار حیران ہو گئے او کنان تے مصر دا علاقہ تے پھر عزیز مصر یوسف خود وچ سٹیا
काफले वाला फरोख्त कर दिता। साढ़े पाक अल्लाह के नबी ने नबियों के बावजूद खबर कोई नहीं कि जिसे मिस्र साढ़े घर दियां गल्लां दा किवें पता। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों पुछदे ने ते इन्हां दे विचों एक भरा बोल के कहता है, भरावो जदों बोलदा ते दीवार अप्पे दे नाल मिलदी है। मैनूं इंज लगदा है कि जिवें साडा पिछड़िया भरा यूसुफ होई है। और अल्लाह का कुरान ऐलान करदा कालू इन्नका लअनता यूसुफ। एक भरा ने हिम्मत की जुर्रत की ते इंज खड़ा हुंदा ते टिका के जदों निगाह जनाब यूसुफ दे चेहरे ते मारीए ते कहंदा रब ना बुलावे यूसुफ लगदा। अल्लाह का कुरान ऐलान करदा काला अना यूसुफ। तुहाड़ियां मारा खान वाला मैं यूसुफ हां। अम्मी ते अब्बू दियां जुदाइयां दे अंदर रोन वाला मैं यूसुफ हां। खूने दे अंदर सुत्या जान वाला मैं यूसुफ हां। चोरी दियां तोहमतां नूं बर्दाश्त करन वाला मैं यूसुफ हां। ते मिस्र दियां मंडियां दे अंदर विकण वाला मैं यूसुफ हां। काला अना यूसुफ। हाँ हाँ अजीज़े मिस्र मैं यूसुफ हां। वहाज़ा अखी तू बचोर नहीं बल्कि मेरा माजा वीर बिन्यामीन है। ओ तेरी कंधारा सी ओ तेरी तदबीर से मेरे इस भरा ने चोरी नहीं की थी। जिन्हें मेरे अब्बे ने चिट्ठी के अंदर लिखे मैनू भी पता है ए नबी ज़ात है चोरियां करने वाला नहीं गा। मेरा भरा को चोरियां करने वाला नहीं गा। कद मन्नल्लाहु अलैना। जनाब यूसुफ फरमाते ने अंदर मेरी कोई जनाब मेरे अंदर मेरी कोई भी ताकत काम नहीं आई। मन्नल्लाहु अलैना ते अल्लाह ने मेरे ते एहसान कीता कि जिन्ने मडियां दे अंदर वेखदे वकाते यूसुफ नु वक्त दा बादशाह बना दिता। वक्त हाकम रहन तो हुक्मरान बना दिता। क्योंकि अल्लाह का रसूल है वतु इज्जु मन तशा वतु जुल्लु मन तशा यदि करो इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ओ अल्लाह जिन्नू चाहता है इज्जत अता कर देंदा है। जिन्नू चाहता है अल्लाह इज्जत अता कर देंदा है। और जदों राज खुल गया तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि दसो ना घर के हालात किस तरह दे ने अब्बे दे किस तरह दे हालात ने। राते नहीं पढ़ नहीं लिया चिट्ठी दे अंदर पढ़िया नहीं। अब्बा दे दिन भी यूसुफ करदा रात भी यूसुफ करदा दिन रात तेरियां जुदाइयां दे अंदर रोंदा रहंदा दिन रात तेरे गमां दे अंदर गुजार देंदा ते यूसुफ जिस दिन दा तू जुदा होया उसे दिन तो अब्बा वापस घर दे अंदर नहीं दा गया बल्कि किनान तो बाहर अपना उजरा तमीर कीता ते अपने उजरे का नाम बैतुल हुज़न रख दिता। गम वाला घर रख दिता ते उन्हां कसम खादी उन्नी देर तक नहीं जावांगा जिन्नी देर तक मेरा यूसुफ वापस नहीं आ जाएगा। तो सारे बराबर के की कहते हैं कालू तल्लाही लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिरीन। जदों राज खुले ने ते सारे कहते ने ओ यूसुफ अल्लाह की कसम अल्लाह ने ते तैनू शुरू ते सानू मुकाम अता दिता सी। अल्लाह ने ते तैनू बचपन दे अंदर पाक की तेरे नाल इन्नी मुहब्बत करना बचपन दे अंदर किस्म किस्म दे तैनू ख्वाब आने सानू ते उदों ही पता सी तू कोई बुलंद वक्त बनन वाला है तू कोई बुलंद मकाम मिलन वाला है तैनू कोई बुलंद मर्तबा मिलन वाला है। गलती साडी है साडे कोल गलती हो गई है तो यूसुफ सानू माफ कर दिता जाए या जो सजा देवेगा सी तेरे मुजरम असी सजा लेने वास्ते तैयार हां। लेकिन देखो अल्लाह ने मेरे यूसुफ नु किस तरह दा दिल अता कीता है। इत्थे भरा भरा दे नाल लड़दे ने जमीन दे मामले दे अंदर भरा भरा दा कत्ल कर देंदे ने। अब एक आदमी एक भरा है
जिंदे भरावां ने 40 साल तक बाप को जुदा रखिया, जिंदे भरावां ने अपने सके भरा नूं खूह दे अंदर सुट दिता, काफले वालियां नूं बेच दिता, मंडियां दे अंदर विकदा रखांदा भरा, जे अज अल्लाह ने मुकाम अता कीता है, अगर मेरे यूसुफ चाहते थे सारियां नूं धक्के मार के लटका सकदे सन, अगर मेरे यूसुफ चाहते थे इन्हां नूं सजा दिलवा सकदे सन, लेकिन अल्लाह दे नबी ने नबी ज़ाते ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरमाते ने काल ला तस्रीब अलैकुमुल यौमा यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। परेशान होने की जरूरत कोई नहीं थी। ला तस्रीब अलैकुमुल यौमा, तुहाडे ते किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं, कोई सजा नहीं दे, बल्कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने यग़फिरुल्लाहु लकुम, जेड़ी तुसी गलती कीती है मैं इहदे बारे अल्लाह दे कोलों तुहाडे वास्ते माफी दा भी सवाल करांगा कि अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है। हुण इन्हां दे विच एक भरा तोड़ के कहंदा यूसुफ ना 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 इंज मेरे ते जुल्म ना ना करना, मैनूं कोई भी सजा दे दे, मैं सजा लैण वास्ते तैयार हां। जनाब यूसुफ दा भरा अल्लाह भी बोलदा है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ठीक है, अगर जो तू सजा लेना ही चाहना है इज़हाबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। अगर चाहना मैं तेनू सजा देवा ते तेरी सजा एवे इज़हाबू बिकमीसी हाज़ा, है मेरा कुत्ता ले जाते जाके अब्बे दी अखां दे पा दे ते इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे अब्बे दी अखां वापस लुटा देंगे, बाप दी अखां दा नूर वापस आ जाएगा। ते जिन्ने भी घर वाले ने, जिन्ना भी तुहाडा कुंबा कबीला है, जिन्ना भी खानदान है, सारियां नूं लेके आ जाओ, अल्लाह दा बड़ा एहसान है। ते जदों ये दो काफले वाले चल पए ने, इहदे जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज सुबह सुबह बड़े खुश नजर आ रहे ने, हसदा मुस्कुराता चेहरा ते अपने सारे बच्चों को जमा कीता है, पोतियां पोतियां को इकट्ठा कीता, नौवां को इकट्ठा कीता, अपनी बेटियां को बुला लेंदे ने ते सारे बच्चे मुखातब होंदे ने, कहते ने अल्लाह के नबी जी आज 40 साल बाद असीं तुहाडे चेहरे ते खुशियां वेख रहे हां, तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहटां वेख रहे हां। अब्बा जी खैर ते ऐसी अज तुसां सानू किस वास्ते बुलाया है? आज 40 साल हो गए, अज तक तुसीं साडे नाल गलबात नहीं कीती। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ मेरे बच्चों मैं तुहानू एक गल कहना चाहना, काला अबूहुम इन्नी ला अजदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निनू। ओ मेरे बच्चों मैं आज सुबह दा जदों दा उठिया हां उदों दियां मैं यूसुफ दियां इन्ना हवावां दे अंदर खुशबूआं महसूस पिया करदा, इंज लगदा जिवें मेरा यूसुफ मेरे वाल चल के आ रहा है। ते सारे बच्चे मुखातब होंदे ने, कहंदे ने अब्बा जान छड्ड भी दिओ ना यूसुफ दे तज़किरे करने, यूसुफ दा जिक्र करना छड्ड भी दिओ ना। कालू तल्लाहि इन्नका लफी सलालिकल कदीम। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने ना 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 मेरे बच्चों मैनू इंज मालूम हो रहा है जिवें बचपन दे अंदर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जदों अपनी गोदी दे अंदर बिठाया करदा सा ते जो उदों खुशबूआं मेरे यूसुफ दे कोलों आया करदियां सन, अज ना हवावां फिजावां दे अंदर खुशबूआं आ रहीआं ने, इंज लगदा जिवें मेरा यूसुफ वापस आ रहा है। अल्लाह दा कुरान कहंदा फलम्मा अंजा अल बशीर अलका वला बजीर फरतता बशीरा, जदों एक भरा पुट्ठा लेके आ गया
تے جناب یعقوب دیاں اکھاں تے پایا تے اللہ نے انہاں دی بصارت واپس کر دتی ہے کیونکہ بیٹے کی جدائی دے اندر روندے رہے دوسرے بیٹے دے کرتے دے نال اللہ نے بصارت عطا دتی ہے انہیں نماتی بھرا دی گلاں لے کے آ جاندے نے بھرا کے جناب یعقوب علیہ السلام نو کہندے نے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین ابا جان سانو معاف کر دتا جائے نا ساڈے کول غلطی ہو گئی ہے بیٹیو دسو نا کس چیز دی معافی مانگ دے جے اے کہندے نے ابا جی یوسف تو کوئی نہیں سی ہویا یوسف نو پگیاڑا نہیں سی کھادا اے تے اسی جناب یوسف علیہ السلام نو خوہ دے اندر سٹیا پھر اسی اونوں جناب جی قافلے والیاں دے سپرد کر دتا اے تیسری دفعہ جدوں سی گلاں لین واسطے گئے تہاڈا بیٹا تے ساڈا بھرا یوسف عزیز مصر ہے اس واسطے ساڈی اس غلطی نو معاف کر دتا جائے نا ساڈے کول غلطی ہو رہی ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام نو بیٹے کہندے نے ابا جان تہاڈے بیٹے یوسف نے کیا سی سارے خاندان نو لے کے آ جاؤ نا مصر دے اندر آ جاؤ اللہ دا بڑا احسان ہے اللہ نے بڑا رزق عطا کیتا ہے ہن جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان نو اکٹھا کیتا ہے تیاریاں کر رہے نے نا مصر دے وال سفر دیاں تیاریاں ہو رہی نے ایک دو بات بھی سوچدا جا رہا میرا بیٹا کس حالت دے اندر ہوئے گا میرے بیٹے کی کتنے داڑھی ہوئے گے میرے بیٹے کے کتنے بال ہوں گے ان کے میرا یوسف بڑھاپے کے قریب ہوئے گا ایک جناب یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا تخت چھڈیا اپنا محل چھڈیا جناب جی مصر تو باہر جناب یوسف آ جاندے نے اپنے باپ کے استقبال واسطے آ جاندے نے جناب یوسف علیہ السلام بھی آ جاندے نے ایک تو جناب یوسف سوچ رہے ہیں ابا جان تو بڑے ہو چکے ہوں گے نا اور تے ابا جان دے بال سارے کے سارے سفید ہو چکے ہوں گے نا اللہ اکبر اللہ ایک تو جب دونوں طرفوں ملنے واسطے جناب یوسف جناب یعقوب علیہ السلام کو واپس دے اندر ملنے نے کہ کہنے والے نے بڑا پیارا نقشہ تجھے ہے نا دونوں طرفوں جب ملنے کارن دونوں طرفوں جب ملنے کارن اج پائی جگ گل وچ پیاں کہ درد فراقوں سے ویلے درد فراقوں سے ویلے تائی نکل گیاں گل وچ پکڑے یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے ہن گل وچ پکڑے یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائیاں کون کرے منظور جدائیاں جے رب لال ملاوے اور جناب یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام آپس اندر ملتے ہیں باپ بھی رو رہا ہے بیٹا بھی رو رہا ہے جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیا میں تینوں روکیا سی اپنے بھراواں دے سامنے اپنی خواب نہ رکھی بے خواباں نکل گئیاں تے 40 سالاں دی جدائیاں پہ گئیاں اب 40 سالاں بعد جا کے اللہ رب العالمین نے ساری ملاقات کروائی ہے اور بالآخر جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر لے تخت پہ بٹھایا اور جب جناب یعقوب علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا گیا اور اللہ رب العالمین نے اللہ کی طرف جناب یعقوب علیہ السلام نے بل وہی آئی اور جناب یعقوب علیہ السلام اور انہاں جتنا بھی خاندان سارے خاندان نے جناب یوسف کے سامنے سجدہ کیا تعظیمی سجدہ جس کی اجازت انہوں نے شریعت کے اندر ہے سی اس وقت جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان وہ بچپن دیا خواباں
کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج جنہاں میں اپنے خواب کے اندر دیکھے اس میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اے آج میرے خواب کی تعبیر ہے اور اللہ رب العالمین کا میرے لیے احسان کہ جن نے توانوں اور مینوں مصر کے اندر سانو جمع کر دیتا۔ حضرات سیرت یوسف کو اگر سبق مل جائے تو صبر کا سبق مل جائے، جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اگر سبق مل جائے تو اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی ذات کا دل کے اندر ڈر پیدا کرنے کا سبق ملتا ہے۔ جس حالت کے اندر بھی بندہ ہوئے، جو بھی آ جائے صبر کرنا چاہیے، مشکلیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، پریشانیاں کے اندر آ کے واویلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشکلوں کے اندر پریشانیاں کے اندر صبر کر لینا چاہیے۔ جی میں جناب یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام نے 40 سال تک صبر کیا، بالآخر اللہ رب العالمین نے دونوں باپ بیٹا کو ملا دیتا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین کو تو دعا ہے کہ اللہ سب صحیح معنی کے اندر سیکھ کے یوسف کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔